Ku sembah. Thank you, Jesus. I exalt thee. There are angels here tonight. Ada malaikat-malaikat di tempat ini malam hari ini. There are 50 ministering angels. 50. Sembah dia. Ada 50. 20 of them are physically present. Physical. They are sitting. Ada 20 malaikat yang hadir secara fisik dan duduk ya. The Lord said tonight, Tuhan berkata I hari want to malam show hari, you the ministry of the angels. saya ingin menunjukkan, menyatakan kepada kalian pelayanan daripada malaikat-malaikat. You talk about angels Kita so much, Kita ini sudah berbicara mengenai malaikat itu cukup banyak, but you don't experience them. tetapi banyak dari kita itu belum mengalaminya. But the ministry of the angels Tetapi pelayanan daripada malaikat-malaikat is activated diaktifkan by the outpouring of the Holy Spirit. oleh pencurahan pribadi Roh Kudus. So that's the dimension you miss. That's the Jadi dimension you miss. ini adalah dimensi yang Bapak Ibu itu belum mengalami. You're always talking about the outpouring of the Spirit. Kita itu selalu berbicara, atau Bapak Ibu selalu berbicara mengenai pencurahan Roh Sweet Kudus. Holy Spirit. Roh Kudus yang manis. I want to know you more. Aku ingin mengenal Engkau lebih. But you forget the ministry of the angels. Tetapi Bapak Ibu lupa dengan pelayanan para malaikat. That the Holy Spirit Dan Roh Kudus must walk with the angels. harus bekerja dengan para malaikat. And that is why when the outpouring came, when the outpouring of the Holy Spirit came, Itulah mengapa sebabnya, itulah alasannya ketika terjadi pencurahan Roh we Kudus, see a massive manifestation of angels. kita itu menyaksikan pernyataan daripada pelayanan malaikat yang luar biasa, masif. But the church is only focusing on the outpouring of the Holy Spirit. They leave the angels aside, the ministry of the angels aside. Tetapi gereja itu seringkali fokus kepada pencurahan daripada Roh Kudus dan melupakan pelayanan daripada malaikat. When the outpouring came, Ketika pencurahan itu turun, the angels came with the outpouring. sebenarnya para malaikat-malaikat itu juga datang bersama pencurahan Roh Kudus. Because the Holy Spirit Karena Roh Kudus cannot do what the angels can do. The tidak Holy dapat Spirit melakukan apa yang dapat dilakukan oleh para malaikat. cannot do what the angels can do. The assignments are different. Karena penugasannya itu berbeda untuk Roh Kudus dan para malaikat. Do you understand? Apakah Bapak Ibu paham? Are you hearing this for the first time? Apakah Bapak Ibu baru pertama kali mendengarkan hal ini? For the first time? Yang Let me see pertama you. kali boleh If you are tolong hearing for the first time, let lambaikan. me see your hands. Yang pertama kali boleh tolong lambaikan. So, Jadi you've been focused so much on the Holy Spirit. Bapak Ibu tuh sangat fokus terhadap You have pribadi. been focusing too much on the Holy Spirit. Bapak Ibu ini sudah fokus mungkin terlalu banyak, And you are leaving the dimension of the angels. sehingga Bapak Ibu melupakan, ya, mengabaikan pelayanan, Because dimensi pelayanan malaikat. Because the Holy Spirit doesn't walk outside. He walks within you. Karena Roh Kudus Come close. itu sifat pelayanannya itu, karyanya itu di dalam pribadi Bapak dan Ibu. If you study the book of John Jika Bapak Ibu pelajari 16, kitab 17, 18, Injil Yohanes 16, 17, 18, Jesus specifically told us what the Holy Spirit will do. Tuhan Yesus itu dengan sengaja, dengan khusus memberitakan, menceritakan apa yang akan dilakukan oleh pribadi Roh Kudus. But he didn't tell us what the angels will do. Tetapi Tuhan Yesus itu belum tidak menceritakan apa yang akan dilakukan oleh malaikat. So the walking of the angels, the dimension of the walking of the angels was released during the outpouring on Jadi Pentecost. dimensi pelayanan daripada malaikat itu dilepaskan ketika Roh Kudus itu dicurahkan. That is why you say massive move of the angels.
Itulah sebabnya Bapak Ibu menyaksikan pergerakan pelayanan malaikat yang masif ya, dahsyat. Why would the angel accompany the Holy Spirit in the end time walk? Mengapa para malaikat itu membantu, menemani pelayanan Roh Kudus di karya Tuhan, pelayanan Tuhan di akhir zaman? Because the end time walk Karena di pekerjaan Tuhan di akhir zaman is going to be like the first outpouring. akan seperti pencurahan Roh Kudus yang pertama. Because there will be much opposition. Karena ada banyak penentang. Physical opposition. Penentang secara fisik. And the Holy Spirit can't do anything about that. Dan Roh Kudus itu sebenarnya itu Holy Spirit can't do nothing about that. ya tidak dapat melakukan hal apa-apa mengenai hal itu. That's the work of the angels. Karena itu merupakan bagian daripada para malaikat. Do you understand? Apakah Bapak Ibu dapat memahaminya? Do you understand? Mengerti semua? Apakah Bapak Ibu dapat memahaminya, mengerti? Do you understand? So before I go further, Jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, there are 50 ministering angels here tonight. ada 50 malaikat di tempat ini. 20 are physical. Dan 20 itu hadir secara fisik. Some of the people you see here, they are not your members. They are angels. Ya, jadi Bapak Ibu itu melihat ya, tetapi mereka ini bukan jemaat, tetapi para malaikat. 10 are this way, 10 are that way. Di sebelah sini ada 10, di sebelah sini ada 10. And then in the realm of the spirit, the 30 are just walking around. Dan di alam roh, yang 30 lagi itu berjalan-jalan saja. Because this is the season of the Holy Spirit. Karena This is the season of the Holy Spirit. ini adalah musimnya pribadi Roh And Kudus. this is the season of the new manifestation of the dimensions of angels. Karena ini adalah dimensi musim yang baru daripada pelayanan malaikat. Because of the warfare Karena adanya peperangan that we're about to enter in the next 4 years. yang akan kita masuki, kita hadapi di sekitar 4 tahun ke depan. Christianity is going to change Jadi kekristenan itu akan berubah in the next 4 years. di 4 tahun ke depan. The attacks will be fierce. Akan ada serangan-serangan yang lebih We will fight with AIs. kencang ya. Itu kita akan berhadapan dengan AI. Not AI on your screen. Bukan yang di layar, Not AI in the cyber world. bukan di dunia siber, But these are AI in the physical world. tetapi AI yang hadir itu secara fisik. The battle is going to be fierce. Tetapi itu bukan untuk ditakuti. That's why the Lord is telling us to understand the walking of angels. Itulah sebabnya mengapa Tuhan itu menyuruh kita untuk memahami bagaimana malaikat-malaikat bekerja. The Holy Spirit is not coming again. Jadi Roh Kudus itu tidak datang lagi. He has come 2,000 years ago. Roh Kudus itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. If you are waiting for another outpouring, it won't come. Kalau Bapak Ibu menantikan pencurahan lagi, itu tidak akan datang. The outpouring has been released 2,000 years ago. Karena pencurahan itu sudah dilepaskan 2000 tahun yang lalu. So what is happening when we celebrate the outpouring? Apa yang terjadi ketika kita itu merayakan pencurahan Roh We Kudus? move to new dimensions. Kita itu bergerak ke dimensi yang baru. Not a fresh outpouring because the Holy Spirit is already here. We move to new levels. Bukan pencurahan yang pertama karena Roh Kudus itu sudah hadir di sini. New dimensions of Tetapi visitation. tetapi kita sedang memasuki dimensi yang baru. New pencurahan dimensions yang baru. of power. Dimensi yang baru daripada kuasa. New dimension of wealth creation. Dimensi yang baru daripada penciptaan kekayaan. Money machine. Menciptakan uang, Machine that mencetak. makes money, means yang money. mencetak uang, mencetak Somebody uang. shout hallelujah. Haleluya. This is the season. Ini adalah musimnya You will have lands. di mana Bapak Ibu akan belajar. Land. You will possess land Di mana Bapak Ibu itu akan mengambil alih tanah that you did not work for. yang Bapak Ibu itu tadinya tidak kerjakan. You will possess houses Bapak Ibu akan mengambil alih rumah-rumah that you did not build. yang tidak Bapak Ibu bangun. Ulangan 6 ayat 11. Do you understand? Apakah Bapak Ibu memahaminya? This is not the season of work. Ini bukannya
masanya bekerja keras gitu. This is the seperti season biasa. of the Lord. This is the season of the Lord Ini adalah musimnya Tuhan for harvest. untuk penuaian. So you don't need to work much. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bekerja terlalu The banyak. Holy Spirit has done the work. The angels have done the work. You just enter your inheritance. Di Roh Kudus itu sudah bekerja, para malaikat sudah bekerja, tetapi bagian daripada Bapak Ibu adalah memasuki tanah perjanjian. atau Enter your warisan. inheritance. Masuki tanah perjanjian, tanah warisan. Enter your inheritance. Masuki tanah perwarisan. Tonight, Malam ini. the angels are here to touch you. Jadi malaikat-malaikat itu ada di tempat ini untuk menjamah juga Bapak Ibu. The angels are here to burn fatty tissues. Fatty tissues. Fat. Excess fat. Ya, malaikat itu hadir untuk membakar lemak yang berlebihan. Weight loss. The angels are here to do strange things. Strange. Malaikat-malaikat itu hadir untuk melakukan perkara-perkara yang aneh, tidak lazim. Whatever you desire tonight. Apapun yang Bapak Ibu inginkan malam hari ini. You know, when I talk about weight loss, Ketika saya ini berbicara mengenai weight loss, ya mengurangi berat you've badan. done everything to burn that fat, but it's not burning. Ya, Bapak Ibu itu sudah berusaha untuk membakar lemak, tetapi tidak terbakar-terbakar. But it can burn in the presence of the Lord tonight. Tetapi lemak itu dapat terbakar di hadirat Tuhan malam hari ini. These are the works of angels. Ini adalah pekerjaan pelayanan para malaikat. They will just touch the weight. Mereka itu dapat menjamah berat badan itu Like a vacuum. seperti vacuum cleaner di set gitu ya, liposuction. Now, yes, it's funny, Ya memang lucu sih. but it's happening. Tetapi terjadi loh. So I was in Jayapura. Saya itu sedang berada di Jayapura di Papua. And the Lord said there'll be weight loss right now. I want to burn fat. Dan Tuhan itu berkata akan ada mujizat weight loss ya, pengurangan berat badan. Dan Amen. saya akan membakar lemak. And everybody was laughing. Dan semuanya itu jemaat itu tertawa. They thought it was a joke. Jadi mereka itu berpikir bahwa itu adalah bercanda. And suddenly within 5 minutes, Dan tiba-tiba dalam 5 menit, a woman's skirt started falling. jadi itu rok para ibu-ibu itu pada melorot. She said, what is happening? Dan mereka itu My skirt is falling. lihat apa yang terjadi ya, kok rok saya melorot-melorot. So if she didn't hold her skirt would have fallen on her. And people said, what's going on? Jadi kalau roknya itu tidak dipegangin, roknya itu melorot ya. Jadi mereka itu lihat kanan kiri. Apa yang terjadi? Weight that she has been trying to lose for a long time. Jadi berat badan yang dia ini sudah berusaha kurangi sekian lama. But in the presence of God, Tetapi di dalam hadirat Tuhan, all things are possible. setiap perkara itu mungkin. All things are possible. Setiap perkara itu mungkin. Also in Bali, Juga itu terjadi di Pulau Adonai. another woman. Ada wanita lagi. The Lord said, there's weight loss here right now. Ya terjadi weight loss sekarang ya. She was wearing trousers. Ya dia itu pakai celana The celana trousers panjang. started adjusting. Ya jadi terus dikurangin di proses itu ya. Makin lama makin longgar. All things are possible Setiap segala perkara itu mungkin to him that believes. bagi mereka yang percaya. All things are possible Segala perkara itu mungkin to him that believes. bagi kita yang percaya. Right now, within 5 minutes, Sekarang dalam waktu hitungan 5 menit. if you need a miracle from God, Jika Bapak Ibu perlu mujizat dari if you Tuhan, need a touch of angels, Bapak Ibu perlu jamahan sentuhan daripada malaikat. whatever you are going through, Apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, whatever that is not in order in your body, apapun yang tidak benar, tidak beres di tubuh Bapak dan in Ibu, your organ, there's an angel standing behind you, lady. ya, Connect. di organ tubuh Bapak Ibu, It's an angel. coba Romana di belakangmu itu ada malaikat, tahu nggak? There is inspiration coming upon you. Jadi ada pewahyuan, inspirasi yang turun. And I anakku. see the angel moving your hands on Jadi the saya lihat strings. itu malaikatnya itu menggerakkan tangan-tanganmu. You are going to write new songs, Dan engkau akan menulis lagu-lagu. new sounds. Ya, nada-nada, suara-suara yang baru. I don't know who you are, Saya tidak tahu
engkau siapa? But I see visas, visa, Tapi visa, saya lihat itu visa. visa. I see you traveling Visa. across the nation Saya lihat itu engkau bepergian ke bangsa-bangsa. because of what the Lord will do through your fingers. Karena apa yang Tuhan akan lakukan melalui jari-jarimu. I see massive crusades, Saya lihat KKR-KKR yang besar. and I see you playing the strings, playing the Saya lihat strings. Tuhan, engkau itu memainkan piano, keyboard. And angels began to descend. Dan malaikat-malaikat itu mulai turun. I see pastors. I see pastor Saya lihat Pastor Fendi flowing with this lady dan mengalir bersama on, pemain keyboard ini on Romana, mission trips in some places in Indonesia. pergi ke suatu misi penginjilan misi And as she's playing the strings, bersama Romana, dan ketika Romana itu main keyboard, mighty miracles mujizat-mujizat yang dahsyat began to happen. mulai terjadi. Put your hands together for Jesus. Mari tepuk tangan buat Bapak, berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. God is taking this church to a new level. Tuhan sedang membawa gereja ini ke tingkatan yang baru. Okay, 5 minutes. 5 menit, ya oke. I want you to come out. You need a miracle. Yang butuh mujizat, saya ingin Bapak Ibu untuk maju ke depan. Whatever you believe, come quickly. Apapun yang Bapak Ibu perlukan, mari datang. mari datang. Classical miracles, spiritual miracle, classical miracles, Mujizat spiritual, ya rohani, ya mujizat biasa. organ replacements, Pembaharuan, organ replacement, perbaharuan organ-organ tubuh yang baru. cancer in the breast, tumor in the breast, Kanker payudara, tumor di payudara. move this eye for me, move this eye. Yang I need sebelah a sini, space, ya a space. gang yang ini boleh tolong dibuka, ya. The first 2 rows, move it Ya. out. Jadi yang pertama itu boleh Move it tolong out. disingkirkan dulu. Weight loss. Mujizat weight loss. I think we should get some weight measurements. Ya, tolong ada yang bawa timbangan. Ada nggak? So after you measure yourself. Jadi nanti Bapak Ibu akan timbang lagi. Ya, boleh tolong timbangan. Move this eye for me, this eye. Ini juga tolong, boleh tolong? Ya, This one, so that there can be small space. ya. Jadi ini ada seperti apa? Seperti huruf. And then at the back, move the chairs forward. At the back. Ya, jadi yang di belakang itu Create an eye. I need an eye, a cycle eye. Do you understand what I'm saying? saya itu butuh seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya, Yeah, a cycle eye. Cycle. ya, seperti lingkaran gitu ya, seperti lingkaran. As you walk, the miracle will happen as you walk. Ya, ketika Bapak Ibu berjalan, mujizat-mujizat itu akan terjadi. No laying hands. Tidak ada penumpangan tangan. When the Holy Spirit came, Ketika Roh Kudus itu datang, there was no laying hands. tidak perlu penumpangan tangan. It was the hand of the Lord Karena ada tangan Tuhan that was touching people. yang menjamah orang-orang. So you have to increase your faith. Jadi Bapak Ibu perlu meningkatkan iman Bapak dan Ibu. But if your faith cannot handle it, Tetapi jika iman Bapak dan Ibu tidak cukup, we will still pray for you to receive. ya kita akan berdoa buat Bapak Ibu agar dapat menerima. Okay, so I want the ushers. Saya The guys- minta tolong Asher. Can you coordinate the line so that nobody breaks the line? Jadi The cycle. boleh tolong di ini nggak, dibantu So- supaya tidak so- ada orang yang menerobos gitu. One of you will stand at the center. Jadi ada yang berdiri di tengah, tolong satu berdiri di tengah. The center will be the beginning. Jadi One, ya, jadi gini One. Bapak Ibu, Bapak Ibu two, boleh tolong gini ya. Jadi bentuknya itu lingkaran, ya jadi lingkaran. Jadi itu kursinya agak dimundurin. Nah Bapak Ibu ini bentuknya itu lingkaran, ya. Nanti beliau ini akan mengelilingi. Boleh tolong nggak itu lingkaran? Nah ini, nah kursinya di. Don't move. Stand still. Don't move. That's not the instruction. Don't move. Katanya. Stand, face me. Everybody stand, face Jadi me. gini, berdirinya itu menghadap Don't move. ke sini. Just Menghadap. face me. Berdirinya menghadap ke sini. I'm giving you the instructions that you will do. Face me. Come on. Iya, tapi hadap saya. I'm only talking to the worker. This guy is wearing stuff.
Ya, So two of ya. you stay here. Ya, Two of you stay here. saya berbicara kepada petugas ya. I need two at the end, Saya perlu 2 di ajung sana, 2 at the center, 2 di tengah, 2 at that side. 2 di sana. So what you are going to be doing is to make sure everybody complete the cycle. 7. You must walk around 7 times. Ya, jadi nanti ya Bapak Ibu ya yang bertugas itu kelilingi 7 kali. Ya, yang bertugas itu. So when you complete the 7th walk, the 7th time, jadi ketika Bapak Ibu ngelilingi 7 kali, you come to the center and stand and check yourself. jadi akan ke tengah. Ya jadi gini, 2 di situ, 2 di situ, 2 di situ, agak digeser. Terus nanti yang ini yang minta mujizat itu kelilingi aja, ya kelilingi nanti cek. After the 7th walk, Setelah keliling 7 kali. just keep praying in the spirit and walk. Just keep praying in the spirit and walk. Jadi 7 Bapak Ibu times. itu cukup berdoa 7 kali. dalam bahasa roh dan 7 berjalan. kali. At the 7 kali. if you complete 7, just come to the front and check yourself. Keep Jadi checking kalau yourself. Bapak Ibu sudah selesai keliling 7 kali, jadi kan tadi itu ya di situ itu bikin jalan, maaf ya, bikin gang. Ya, tolong Bapak Ibu di situ gang, di sini gang. Jadi nanti keliling set gitu loh, 7 kali. Halo Bapak Ibu, apa? Ya, tolong dibantu. Kayaknya masih belum dong. Do you Itu understand? jalannya agak dibuka, lebih gede. Ya, Do you sini understand? agak gede, sini agak gede. 2 orang di situ, 2 orang di situ, 2 orang di situ, 2 orang di situ, 2 orang di tengah. Ya, terus keliling 7 kali. If you Ya. don't, if Itu you don't, dibuka. Sini juga tolong dibuka. Nah, if you don't understand, kalau Bapak Ibu belum paham, you will scare the angels. Bapak Ibu malah membuat malaikatnya takut sambil berbahasa roh. You will scare the angels. So you need to understand. Jadi Bapak Ibu tolong pahami, ya cukup kelilingi, ya. 2 orang itu kayaknya agak sana tuh, There are people here with growth in their body, growth, tumor. Ya, ada yang tumor di perutnya. You are here looking at me. Bapak Ibu disembuhkan. Bukan. You are here looking at me. You Yeah. have tumor in your body. Ada yang ada tumor di perutnya, Bapak Ibu disembuhkan. It will shrink as you walk. Akan menciut ketika Bapak Ibu So, berjalan. Be speaking in tongues and check yourself as you are walking. Jadi Bapak Ibu sambil berdoa, sambil berjalan berbahasa roh dan cek Bapak Ibu ketika Because berkeliling. when you cross the second time, the miracle will start happening. You will start noticing change. Ketika Bapak Ibu mulai keliling yang kedua, akan mulai terjadi mujizat. Mujizat mulai terjadi. There is someone here there's a problem with your otak. There's a problem with your brain. Ada yang bermasalah dengan otaknya. As you walk the 5th time, something will happen to your brain. Ketika Bapak Ibu yang tadi ya keliling 5 kali, maka akan ada sesuatu terjadi di otak. That problem in your brain will disappear. Maka masalah di otak Bapak Ibu itu akan hilang, lenyap. And your memory will return back. Are you ready? Dan ingatan Bapak Ibu akan kembali. Now there are angels in the midst of you. Close your eyes now. Close your eyes. Boleh sambil Close beberapa your itu eyes. tutup mata yang tidak Close your jalan. eyes. Yang tidak jalan tutup mata. So I'm going to pray. Saya akan berdoa. After I pray, Setelah saya berdoa, then I tell you to walk. saya akan meminta Bapak Ibu untuk keliling, ya keliling. Make sure it's 7 times. Jadi pastikan Bapak Ibu keliling 7 kali. This point is 1. When Jadi you reach titik this ini point, ada yang pertama, That's ya one. boleh angkat tangan. when you reach this point 2, that's 2. Ya, jadi kalau Bapak Ibu segini lagi, 1, 2, ya. like that. Jadi titik awalnya boleh tolong ini ya mungkin atau pakai banner gitu ya supaya kelihatan. There is somebody having stress. You're having stress on your leg, on your right leg. Ada yang stres ya ini atau tegang You ya can't- kaki kanannya, paha kanan. You can't walk well. Is anybody like that? You can't walk well on your Sehingga right leg. tidak dapat jalan dengan baik. Ada? As you walk the third time, Ketika Bapak Ibu jalan keliling yang the ketiga, angel of the Lord will touch you, malaikat Tuhan, and that pain will disappear. maka sakit itu akan hilang, lenyap. That pain will disappear. Sakit itu akan lenyap In the name of Jesus. dalam nama Yesus. Lift up your hands now. Boleh angkat tangan Bapak Ibu sekarang. Father, we are ready tonight Bapak, kami siap malam hari ini for angelic visitation. untuk kunjungan malaikat, Outpouring of the angel for this end time. pencurahan malaikat di akhir zaman.
Let them walk with the Holy Spirit Biar kami bekerja, biar malaikat itu bekerja bersama Roh Kudus to give your people freedom. untuk memberikan umatmu kebebasan. Whatever is the problem Apapun yang merupakan masalahnya that is standing before us now, yang ada di depan kita sekarang, let your angels biarlah malaikat-malaikatmu remove them as they walk. menyingkirkan mereka ketika mereka berjalan. As they walk 7 times. Ketika mereka berkeliling 7 kali. Angels of miracles. Malaikat-malaikat mujizat. Angels of signs and wonders. Malaikat-malaikat tanda-tanda dan mujizat keajaiban. Visit your people tonight. Lawat umatmu malam hari ini. Visit your people tonight. Lawat umatmu malam hari ini. Heal them. Sembuhkan mereka. Heal them. Sembuhkan mereka. Deliver them. Lepaskan mereka. Excess fat. Burn. Dan lemak-lemak yang berlebihan terbakar. Poison in the body. Burn. Ya, racun di tubuh terbakar habis. It's happening already. Sudah mulai terjadi. Are we ready? Apakah Bapak Ibu sudah siap? Put down your hands now. Put down Siap. your hands. Put down your hands. Cleaning. 1, 2, 3. Cleaning. Ya, Speak boleh in mulai tongues. keliling. Ya, hitung pakai tangan supaya gampang ya Bapak Ibu. Ya, hitung saat pakai tangan. Just speak in tongues. Sambil berbahasa roh Bapak Ibu. Somebody have to help her. Hello, 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 Ya, hello. ya, wanita Juanita, boleh tolong she needs bantu. to walk. The miracle is happening on her, but she needs Biar to dia walk. juga berjalan. Tolong bantu biar Hey, berjalan. hey, hey. Sini, Ayo, lihat tolong sini. penari tolong bantu supaya berjalan juga. Baradalaba shalaba ba 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 Kiara ba laya ba nama ya raba raba. ba 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 ba. Mari berjalan. Shindala bala 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 ba. Ragadala bashala ba 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 ba. Angels of miracles. Malaikat-malaikat mujizat. 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 Barataka basile bala ba 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 ba. Kiara laya raba ya tase kerebete kiadede. Inala Ora laya masha. raba ya tase kerebe. Weight loss. Weight loss. Pengurangan Weight loss. pengurangan berat badan. Fatty tissue burn. Lemak yang berlebihan terbakar. Blind eyes open. Mata yang buta terbuka dicelikan. Tumor disappear. Tumor habis lenyap. Backache go. Sakit pinggang, sakit punggung lenyap. Tumor in the breast. Tumor di payudara Come on. keluar. Bone problem. Bone problem. Bone. Masalah tulang, Rheumatism. Arthritis. rematik, artritris Keluar dalam nama Yesus Kristus. keluar dalam nama Yesus Kristus. Rataka ba 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 ba. Come on, come on, come on, come on. Angels, Malaikat-malaikat, angels, malaikat-malaikat, angels. malaikat-malaikat, Walk tonight. bekerjalah malam Walk hari ini. tonight. Bekerjalah malam hari ini. Walk tonight. Bekerjalah malam hari ini. Aku lihat di dalam roh Aku lihat di dalam roh banyak uang ke rekening. Ke rekening. uang masuk ke rekening. Financial Saya breakthrough. lihat banyak uang masuk ke rekening. Angel of wealth. Malaikat-malaikat kelimpahan. Transfer. Transfer. Transfer, Transfer. 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 Financial breakthrough. Terobosan keuangan. Sambil berbahasa roh, Jesus. mari sambil berbahasa roh. Kiara laya raba 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 shake de 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 de. Yesus Tuhan.
here. Ada yang malam hari ini di sini, Your legs are not equal. panjang daripada kaki Bapak Ibu tidak sama. One of your legs, Salah satu dari kaki daripada one Bapak of Ibu your legs is shorter than the other. lebih pendek dari yang lain. But right now, Tetapi sekarang there's a creative miracle. terjadi There's a mujizat. creative miracle. Ya, mujizat penciptaan. God is shifting your waist. Jadi God is shifting your waist. ada pergeseran di And He's adjusting your legs to be equal. malaikat itu mengatur supaya kaki Bapak Ibu panjangnya Terima. sama. Terima. Jesus Father, confirm your word. Confirm your word. Painful menstrual cycle. Ya, wanita yang siklus mensnya sakit Sudah sembuh. sudah sembuh. Give it to me. Jangan takut. Sudah sembuh, Ibu. Jalan. Terus jalan. How many? Sudah. Yang ketiga, kuat di dalam nama Yesus. Jadi kuat dalam nama Yesus. Percaya. Percaya. Jalan. Shalabakat. Sembuh. Inakabo shatalabahaya. Release your strength on her legs, Father. Mari Release your strength on her legs. lepaskan kekuatanmu. Release your strength on her legs. Lepaskan kekuatanmu. Release your strength on her Lepaskan legs. kekuatanmu. Release your strength on her legs. Lepaskan kekuatanmu. The fourth time, she'll be okay. Pertama kalinya pasti akan oke. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Yang siklus menstruasinya itu sakit, Hilang, sedang disembuhkan. Hilang sakitnya. Hilang sakitnya. hilang, Hilang sakitnya. hilang dalam nama Hilang Yesus sakitnya. Kristus. Sekarang, oh my God, thank you. Ya, Pastor Tony turun 3 kilo. Ya. 120 to 117. Tadinya 120, sekarang 117. Sakit mata hilang. Sakit mata hilang. Sakit mata hilang. Long sightedness. Long sightedness. Ya, ada yang rabun dekat, Short sightedness. yang rabun jauh, Blurry on the eyes. mata yang kabur. Hilang. Hilang. Be healed now. Hilang. Be healed now. Be healed now. Sembuh sekarang, jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus sembuh. Skin disease. Ada penyakit kulit. Skin disease. God is healing you now. Tuhan menyembuhkan kau God is sekarang. healing you now. Tuhan menyembuhkan kau Skin sekarang. disease. Sakit kulit. Skin disease. Tuhan menyembuhkan kau God sekarang. is healing you now.
Tuhan menyembuhkan kau sekarang. Diabetes, Yang sakit diabetes, high sugar level, high sugar level. kadar gula yang tinggi, The Lord is healing you now. Tuhan menyembuhkan kau sekarang. Heart condition, Kondisi jantung, if you have metal in your heart, I think about 2 people with metal in their heart. ada yang di jantungnya itu sudah pakai logam ya, alat pacu jantung, sekitar 2 orang. The blood is not flowing well. Yang tadinya itu darahnya itu belum mengalir dengan baik. Be healed now. Sembuh sekarang. Let your heart be healed now. Biar sembuh, jantungmu sembuh. Let your heart be healed now. Biar jantungmu sembuh sekarang. Let your heart be healed now. Biar jantungmu sembuh sekarang. Let your heart be healed now. Biar jantungmu sembuh sekarang. Let your heart be healed Biar now. jantungmu sembuh sekarang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. God is working. God is working. How is she? How is she? Ask her, how is she? How is she feeling? Bagaimana? Lebih kuat? Bagaimana rasanya? What? Apakah lebih kuat? Haleluya. Sekedede. Diarala yang namanya Raya Ramayata Sekedede. Waist pain. Sakit di pinggang, yang Heal. sakit di pinggang. Heal. Heal. Sembuh sekarang, sedang disembuhkan Waist sekarang. pain. Heal. Sakit di pinggang sedang disembuhkan. Growth on the tongue. Growth. Ya. Tumor. Ada tumor di tenggorokan. Release it now. Release it now. Sekarang Release it now. Release it now. sembuh, lepas. Disappear. Hilang. Disappear. Hilang. Disappear. Hilang. Disappear. Hilang. Hilang. Setiap tumor di tenggorokan. Periksa. Hilang. Periksa. 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 Sembuh. Sembuh. Yeah. Oh. Lord, you are worthy. Jesus, you are worthy. Layak, kau layak. Thank you for your angels. Terima kasih buat malaikat-malaikatmu. Thank you for the Holy Spirit. Terima kasih untuk Roh Kudusmu. Thank you, Father. The last Terima one. kasih, Bapa. How many remain? Berapa? Sudah berapa? 2 more. Okay, let's complete it. Ya. Some of you are Mari already healed. selesaikan. Some Ya. of you are already healed. Beberapa itu sudah disembuhkan. Beberapa di antara Bapak Ibu sudah disembuhkan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Jangan capek, harus nyanyi. Syakara betek ya Raya. Alabas. Yeah. You deserve the glory. You are worthy.
of it all, yeah. You are worthy of it all. For you deserve the glory. You are worthy of it all. Magic ke depan. If you have complete, come to the front. Yang sudah lengkap, tolong maju ke depan. Maju depan. Yang sudah selesai, tolong maju ke depan. Yang sudah selesai 7 kali, tolong maju ke depan. Periksa tubuh Bapak dan Ibu. Periksa. Check yourself. Cek. Check yourself. Yang ada kesaksian If sudah there's a mengalami change, kesembuhan. raise your hands. Angkat tangan. If there's a change in your body, Cek tubuh Bapak the dan Ibu. sickness is gone, Yang sudah the sembuh, pain is gone. sakitnya penyembuh, penyakitnya Let me see sembuh. your hands. Let me see. Angkat tangan. Ayo maju. Yang sudah mengalami kesembuhan tolong maju. If the Lord Next. has touched you, now let's take it down. If the Lord has touched you, there's a change in your body. Jika Tuhan sudah menjamah Bapak dan Ibu dan terjadi perubahan Can you come up and testify? boleh tolong maju ke depan, ke atas dan bersaksi. Jangan malu. Jangan malu. Check yourself. Coba cek tubuh Bapak dan Ibu. Ya. Yang udah alami Maybe kesembuhan boleh tolong maybe maju. If you are praying for weight loss, Yang berdoa buat mujizat bring weight it down. loss. Check your weight. Ya Bring it tolong. down. Ya, ini di Check your weight. boleh cek. Sakit mata, periksa. Yang sakit mata, periksa. Do what you couldn't do before. Lakukan yang Bapak Ibu sebelumnya tidak bisa Bapak Ibu lakukan. If something has happened, keep checking yourself. Just check yourself. Terus cek, terus periksa ya. Yang tadinya sakit di persendian, artritis. Tumor already gone. Tumor Tumor, in the tumornya body. sudah hilang. Check the tumor in your body. Back pain already gone. Periksa ibu. Sakit punggung Sudah sudah sembuh. lenyap. Yeah. Sakit apa? Sakit? Yeah, ibu. Sakit apa? Hah? You Ya. already. Ya. Check your weight. Check Ayo your weight. coba Ibu Nita Deborah tolong cek weight loss ya. Turunnya berapa kilo? Ya. Sudah turun 15 kilo mungkin. Ayo mari maju. Dicek. Ini ada timbangan. Shoulder pain gone. Shoulder pain gone. Yang sakit di bahu. Ya. Okay, mama, what happened to you? Apa yang Ibu alami? What happened? Kalau ditekuk sakit. The joint. You used to have joint pains. Ya, And- ini, my knee. Your knee, and you cannot walk that long before. Yeah. Sebelumnya, iya sebelumnya kalau ditekuk sakit. Kalau jalan sih nggak apa-apa. Volumenya Oh, kalau ditekuk sakit. kalau ditekuk. When she bend, she Yeah, feel after pain. that, after You sudah- start feeling. yeah. How long has it been? A few months. A few months. How few is the month? 6 months. 6 months. Less than 6 months. Less than 6 months. Pain in the joint. When she bend, she feels pain. Yeah. But tonight, after walking, can you remember the number that the Seven. pain? Oh, That the pain you can't remember. But it's after you completed the 7th, yeah, you I notice feel it's less, gone. less, Yes. less. Put your hands together for Jesus. Berikan tepuk tangan Father, buat we Tuhan declare Yesus ya. Tadinya lututnya this sakit. pain is not coming back. Ya, tolong bantu kesaksian. Kalau udah ada kesaksian, tolong ajak maju. Steve. Yes, I'm seeing something happening to your face. Can you move it? God wants to normalize it now. Tuhan mau menyembuhkan. Tadinya itu
kaku ya, tegang. Father, normalize this face. Bapak, biar wajahnya ini kembali jadi normal. You will not have stroke Sehingga engkau tidak akan mengalami stroke. in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Okay, let's get testimony. Any Yang testimony? lagi berikutnya, God bless you. God bless you. kesaksian berikutnya boleh bantu naik ya Bapak Ibu ya. Eye problem. Bantu. Jangan malu. Ayo mari jangan malu, weight loss ya, sakit If God has punggung, done something. tumor ya. Ayo Bapak Ibu yang udah angkat tangan terus maju ke depan bersaksikan. Ayo Bapak Ibu angkat tangan dan saksikan. Ayo angkat tangan dan saksikan. Okay, wait. Tunggu. If your faith didn't catch the seventh walk, we will help you now. Jadi kalau Bapak Ibu setelah berjalan 7 kali imannya masih belum sampai, What kita is akan wrong with your, what is wrong? apa yang terjadi dengan tenggorokanmu, apa yang kamu alami? Bahasa Indonesia. Jadi saya udah amandel tuh sejak SD Pak, cuman kan agak besar ya bisa. Tapi saya ngerasa ini sudah makin kecil. Gitu. Makanya saya cek terus dari tadi saya pastikan. Because I saw she was checking. The Lord told me it's already gone. Itu sudah hilang ya, tadi Tuhan sudah bilang amandelnya, tadi sakit amandelnya sudah hilang. Ayo maju ke depan. Aku lihat di dalam roh banyak orang sembuh. Dia Aku lihat di malu alam roh. saksian. Dengarkan Bapak Ibu ya, tadi Pastor Tony itu lihat banyak yang sudah sembuh tetapi malu bersaksi. Ya, jadi tolong mari bantu ya. Testify so that others can have faith. Tolong maju dan saksikan supaya iman Bapak dan kesaksian Bapak dan Ibu membangun iman saudara-saudara yang lain. So Nama what happened? Saya udah amandel Pastor Yeah. sejak SD. Dari From kecil. SD, kecil. Ya, dari SD dan gak pernah operasi. Jadi waktu saya nyanyi pun selalu sakit. Tapi waktu saya bahasa roh kuat-kuat itu nggak sakit selama saya keliling. Nggak sakit lagi. Nggak sakit sama sekali. Put your hands together for Jesus. Father, that healing is permanent. That healing is permanent. Bapak biar kesembuhan itu jadi In the permanen. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Tolong bantu yang sudah dapat kesaksian, tolong bantu maju. Tumor disappear. Tumor hilang. Tolong maju naik Bapak Ibu. I see it. Tumor disappear. Saya lihat tumor itu hilang. Ibu namanya siapa? Ibu Francisca, tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Ya, Penjaringan. Oke, saksi, bersaksi. Ini sih tadi kan kayaknya kram gitu, Pastor. There was a cramp on your Tapi hands. pas udah keliling 7 kali itu udah pulih. The cleanse, release. Put your hands together for Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Father, the Tadinya healing is tangannya kram. permanent. Biar kesembuhan ini permanen. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Ada lagi? Ada lagi, tolong saksikan lagi. Bapak Ibu angkat tangan dan saksikan. Ya, Tumor disappear. in your tumor hilang. Weight loss. Ayo Bapak Ibu mari angkat tangan. body. Do we have weight loss? Anyone with weight loss? Ada yang sudah mengalami weight loss. Bunita Deborah tadi berapa kilo? Tolong saksikan. 1 kilo, 2 kilos. Ayo, 3 Bapak, kilos, Ibu. 5 kilos. Ada yang mungkin 1, 2, 3 kilo. Ayo. Mari maju dan saksikan untuk membangun iman saudara-saudara yang lain. Ayo maju, Bapak Ibu naik yuk. Mari Bapak Ibu. Ibu ngomong apa? Ibu saksiannya apa? Malu. Jangan malu. Ayo jangan malu. Ayo, Harus bersaksi. ayo harus bersaksi. What happened? Ibu namanya siapa? Ibu Ineke. Ya, atau namanya siapa? Mama Rere. Ya, tadi tuh timbangan saya biasanya 110, Ya. tadi di tes 108. Biasanya itu 110, sekarang 108, turun 2 kilo. Now, tell her, before she get home, she will be 100. Ya, jadi sebelum engkau sampai rumah 100 kilo. When you get home, check again. Check. Nanti kalau sudah sampai rumah cek lagi. You will see. Lord, thank you for this miracle. Terima kasih buat mujizat ini. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus. Amen. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Lagi kesaksian lagi ada Bapak Ibu. They are shy. Malu. Ya, ternyata menurut pastor ini pada malu ya Bapak Ibu. But you are not going back home the same way you came. Bapak Ibu tidak akan kembali dalam keadaan yang
sama lagi. So tonight is a special night. Karena malam ini adalah malam yang khusus. The Lord said, I want to walk by myself. Tuhan berkata bahwa aku ingin bekerja, aku sendiri yang ingin bekerja. I want to touch you by my own hands. Saya akan menjamah Bapak dan Ibu dengan tangan saya sendiri. There is somebody tonight. Ada seseorang yang malam hari You have ini received a powerful financial breakthrough. sudah Powerful. mengalami terobosan keuangan yang luar biasa. Powerful. Terobosan keuangan Powerful. yang luar biasa, yang dahsyat. There is a check you are expecting. Ada yang sedang menunggu cek, mengharapkan This cek. person I'm talking to, there's a check you are expecting. Ya, jadi You are ada yang expecting check. mengharapkan cek. Ya, cek. The check is already in your house. Jadi ceknya itu sudah ada di rumahmu. Tolong angkat tangan, ada angkat tangan. The check is Check. already in your house. Ceknya itu sudah ada di rumahmu. The angel of miracles Malaikat-malaikat mujizat has released that check. telah melepaskan cek itu. The miracle has arrived. Mujizat itu sudah tiba. Your debts are cancelled. Maka hutangmu dibatalkan. I was talking like this in I think Biak. Saya ini berbicara seperti ini, rasanya itu di Biak. The Lord said, Tuhan berkata, the check you are looking for cek yang kau cari-cari that will cover every expenses akan menutup setiap pengeluaran. is already in your house. Sudah ada di rumahmu. The following service, Dan orang tersebut pada ibadah berikutnya, when he opened his door and enter his house in the night, ketika pada malam hari pulang, membuka pintu dan masuk ke rumahnya, slept and wake up, tidur dan bangun, behold a check on his table melihat ada cek di mejanya with his name, with the amount. dengan namanya dan jumlahnya. In Biak. Di Biak. How many of you know Biak? Biak, Berapa banyak yang tahu Biak di mana? Papua. And she rushed to church the following day. Pastor, saya check. Dan besoknya dia ini lari ke gereja, ya, pastor, cek, udah datang. Exact amount that I needed Jumlah yang tepat yang saya butuhkan was on that check ada tertulis di cek with itu my name on it. dengan nama saya. Who did that? Siapa yang melakukannya? Who did that? Siapa yang melakukannya? The angel of the Lord. Malaikat Tuhan. He's walking right now. He's walking right now. He's Sedang walking bekerja right now. sekarang, He's sedang walking bekerja. right now. Sedang He's walking bekerja. right now. Sedang He's bekerja. walking right Sedang now. bekerja. On your business, Sedang on your bekerja. finances. He's Atas walking. usaha, Angel atas of keuangan. breakthrough. Malaikat Angel of terobosan. breakthrough. Malaikat terobosan. Angel of Malaikat terobosan. debt cancellation. Malaikat yang membatalkan hutang. Debt cancellation. Pembatalan hutang. Receive in the name of Terima Jesus. dalam nama Yesus. Receive in the name of Terima Jesus. dalam nama Yesus. Receive in the name of Terima Jesus. dalam nama Yesus. Receive in the name of Terima Jesus. dalam nama Yesus. New houses, Rumah-rumah yang baru. new businesses. Usaha yang baru. Receive in the name of Terima Jesus. dalam nama Yesus. There is someone here tonight. Ada yang di tempat ini malam hari ini, Your leg is shorter than the other. kakinya itu yang satu itu lebih pendek daripada yang lain. But after this walk, your leg Tetapi is, setelah berjalan berkeliling, is equal. Check it now. Check it. jadi sama. Boleh ada, tolong angkat tangan. Ayo, Ibu Hilda You ya. know that one Ayo. of your legs Bukan. is Ayo. not you walk. Ada yang tadinya kakinya ini tidak sama. The Lord has healed you. Tuhan sudah menyembuhkan Bapak dan Ibu. But you are ashamed to testify. Jadi malu nih kayaknya untuk bersaksi. The Lord has healed you. Check that leg. Coba It's periksa equal kakinya. now. It's equal. Sekarang sudah sama. Hallelujah. Ada? Dia malu. Dia malu.
doesn't want people to know. This person doesn't want people to know. Yeah. That she has such problem. Jadi orang ini disinyalir ya, nggak pengen orang lain There's a tahu. man. There are two men here. Your manhood is dead. Ada dua pria Your yang manhood is dead. maaf Not kata functioning. kejantanannya itu sudah mati pucuk And you have applied so many things. You have applied so many things. But dan it's not sudah working. mencoba berbagai pengobatan. Tonight, Tapi malam hari God ini has healed you. Tuhan sudah menyembuhkanmu. God has healed you. Tuhan sudah menyembuhkanmu. Even as I'm talking right now, Bahkan ketika saya sedang you berbicara are sekarang. feeling blood flowing to that region. Blood is flowing. Iya, Bapak Ibu, Bapak-bapak itu merasakan darah mengalir ke daerah situ. Ada? I know. Such person wants Nah to ini, see. nah ini. Oh, ada. Ya, ayo maju. He's not ashamed. Okay. Ya, Bapak namanya siapa? Namanya Ronaldi. Ya maju naik. Ya, apa yang Bapak Ibu Bapak alami? Kenapa? Udah berapa lama? Saya 1 tahun yang pernah dioperasi, saluran kemih saya rusak. Jadi ya He was operated. He had surgery. Yeah, in English. Yeah, yeah. oke. Yeah, 1 year ago he had surgery and the channel of the bladder was terus. Di saluran kemih saya itu rusak. So the wall of the channel of the bladder was damaged. Jadi sampai sekarang pakai pamper. So until now he is wearing pamper. He's been wearing pampers, diapers. Pada waktu operasi yang kedua, Yeah, on the second surgery, dokter nyatakan bahwa the doctor said dinding saya rusak dan saya udah impoten. that I am already impotent. The wall of the bladder is damaged already. Padahal sebelum saya operasi, sebelum saya sakit, Actually, before I was operated, I had a surgery. saya gairah saya tinggi dalam aktivitas saya lumayan. Maka saya sering omami dan pernah melakukan yang baik tapi saya bertobat. Yeah, I had a normal sex drive and I was able, forgive me if I said it, but I was able to masturbate. Yeah, but I repented for the masturbation. Setelah kali saya lakukan, After I had the seventh circle, ini kayak panas. Sebenarnya saya berdua di panas. I felt warm, yeah, warm, hot, yeah. Ternyata agak ngacak bahasa saya. Penis saya ngacak. So, I'm sorry if I said it, but I have, okay, I am having an erection, he said. Sama Tuhan. Ya, for the glory of God. Ya, mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. You people don't appreciate God. Bapak Ibu ini belum benar-benar menghargai apa yang Tuhan buat. This is a miracle of impotency healed. Ini mujizat ya, seperti Abraham, mujizat kesembuhan dari impoten, mati putuk. After the doctor destroyed his system. Karena setelah pembedahan itu, operasi itu merusak kandung kemihnya, saluran kemihnya. Tonight, Tetapi malam hari ini walk 7 times. berjalan berkeliling 7 kali. Life came back. Dan hidup itu masuk kembali, Life datang came kembali. back. Hidup itu, kehidupan itu Life masuk came kembali. back. Kehidupan itu masuk Life kembali. came back. Kehidupan itu masuk Life kembali. came back. Kehidupan itu masuk kembali. There are 2 people watching me online. You are watching on YouTube. Ada 2 orang yang menonton dari YouTube secara online. Okay. Boleh turun? You have the same problem. Bapak itu menghadapi masalah yang sama dengan Bapak yang tadi. Tonight, in the name of Jesus, Tapi malam hari ini dalam nama God Yesus, is healing your impotency now. Tuhan menyembuhkan ketiap keimpotensian. God is healing your impotency now. Tuhan menyembuhkan keimpotensian. Put your hands together for Jesus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. This is only what God can do. Ini adalah perkara-perkara yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan saja. And He has done more. Dan Tuhan itu sebenarnya sudah melakukan lebih. I want to preach, but He's not allowing me. The Holy Spirit. I want to preach, but He's not allowing me. Sebenarnya saya itu pengen berkhotbah ya, tetapi Roh Kudus itu nggak mengizinkan saya. But if I start preaching, I'm going to kill all your time.
Tetapi kalau saya itu mulai berkhotbah, saya malah itu menghabiskan waktu Bapak Ibu. And some of you are already tired. Capek dong. Beberapa daripada Bapak Ibu I itu see it on sebenarnya your face. mukanya itu sudah capek. Saya lihat di wajah Bapak Ibu. Okay. Oke, I have to preach even though it's 1 minute. saya harus berkhotbah sekalipun itu hanya 1 menit. There are 6 people here tonight. Ada 6 orang hari ini You have received visas in your passport. sudah terima visa di paspor Bapak dan Ibu. God is sending you to the nations. Tuhan mengirimkan Bapak Ibu ke bangsa-bangsa. God is sending you to the nations. Tuhan mengirimkan engkau, Bapak Ibu, ke bangsa-bangsa. Amen. Amin. Let me preach for 2 minutes. Biarlah saya berkhotbah selama 2 menit. 2 minutes. 2 menit. Acts chapter 12. Kisah Para Rasul pasal 12. It's a long verse. It's a long verse. Acts Ya, 12. Kisah Para Rasul 12 itu sebenarnya suatu ayatnya yang panjang kayaknya. Remember I was telling you about angels, the release. Ingat ya, That pouring caused the release of angels. ingat ya bahwa pencurahan Roh Kudus itu menyebabkan diaktifkannya pelayanan para malaikat. So, the Holy Spirit will work on the inside Jadi Roh Kudus itu bekerja di dalam kita and the angels will walk outside, remove barriers. dan malaikat-malaikat itu bekerja di luar menyingkirkan penghalang-penghalang. So this was happening when the Holy Ghost was poured out on the church, the early church. Jadi inilah yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada gereja mula-mula. We need it this hour, Dan kita memerlukannya pada saat ini. the next 4 years. Terutama 4 tahun ke depan. You must train yourself to understand the working of angels. Bapak Ibu harus melatih Bapak dan Ibu sendiri untuk mengerti, memahami bagaimana malaikat Because bekerja. the fight is going to move from the spirit to the physical. Karena peperangan itu akan bergeser dari yang rohani ke fisik. Okay, look at the story of Peter. Story of Peter. Lihat kisahnya Petrus. Remember, Peter is the one who was full of the Holy Spirit, right? Ingat ya, Bapak Ibu ingat Petrus adalah murid rasul yang penuh dengan Roh Kudus. Betul? He was the first evidence to preach by the Holy Spirit. Dia merupakan bukti pertama yang berkhotbah oleh karena Roh So Kudus. he's full of the Holy Ghost. Jadi Petrus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. But in this particular chapter, Tetapi di pasal ini, the Holy Spirit couldn't help him Roh Kudus itu tidak dapat membantu Petrus. because James has been killed Kenapa? Karena Yakobus sudah dibunuh. and Herod arrested Peter. Dan Herodes itu menahan, memenjara Petrus. I will kill you tomorrow. Dan berkata, aku akan membunuh engkau And besok. nothing will save you from my hands. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau dari tanganku, kata This is Herodes. someone full of the Holy Spirit. Ingat ya, Petrus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. His shadow healed the sick. Bayangkan bahwa bayangannya menyembuhkan orang sakit. He was so anointed. Petrus itu sedemikian diurapi. But when the enemy captured him Tetapi ketika ia ditangkap oleh musuh and put him in the cell, dan ditawan dalam penjara, it was not an ordinary cell. itu bukan sel penjara biasa. 2 soldiers Ada 2 petugas penjaga put chain on his hand. One here, yang meletakkan 2 rantai di tangannya, satu di kiri, satu di tangan, di kanan. two at the door. 2 lagi di pintu. And Peter was in the midst of soldiers in the cell. Jadi Petrus itu ada di tengah-tengah sel penjara itu. He couldn't hear the Holy Ghost. Jadi dia tidak dapat mendengar suara Roh Kudus. Dia capek dong. Karena dia ini sudah capek. He couldn't pray. Dia ini udah gak bisa doa lagi, Petrus itu Bapak Holy Ibu. Ghost couldn't even stir him up. Peter pray in tongues. Miracle can happen. Roh Kudus itu sudah tidak dapat menggerakkan Petrus. Ayo Petrus berbahasa roh berdoa. Kiara layar. Petrus sudah gak bisa. He just slept. Jadi Petrus itu cuma tidur. Because he has prayed. Capek. He just slept. Karena Nothing dia ini happened. udah berdoa, capek. All night, nothing happened.
Sepanjang malam Holy Ghost tidak come, ada Holy apa-apa. Ghost come, Holy Ghost Roh come. Kudus datang, Roh Kudus tolong. No answer. Tidak ada jawaban. So he slept the sleep of death. Jadi Petrus itu tidurnya itu udah mati gitu istilahnya. Gitu. He was already dead, sleeping. Jadi Petrus itu sudah tertidur seperti mati. Because he think there is no help anywhere. James is dead. And next. Karena Petrus itu berpikir udah tidak ada harapan lagi, Yakobus sudah dibunuh, berikutnya saya. Somebody say angels. Katakan para malaikat. 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 Walk with me this season. Bekerjalah dengan saya musim ini. Walk with me this season. Bekerjalah dengan saya pada musim ini. Angels. Para malaikat. Walk with me this season. Bekerjalah dengan saya pada musim ini. Why Peter was sleeping the sleep of death? Ketika Petrus itu sudah tertidur dan sudah putus asa, The angel stepped into the cell. ya malaikat itu melangkah masuk ke dalam sel. Imagine an angel slapping you to wake up. Jadi bayangkan malaikat itu menampar, ya memukul, menepok Petrus. The angel slap Peter. Wake up. Petrus, plok, bangun Petrus. Angel. Malaikat, halo. Do you want angel to slap you? Apakah Bapak Ibu mau ditampar oleh malaikat atau ditepok ya, dibangunkan oleh malaikat? Before you realize there is miracle happening. Jadi sebelum Bapak menyadari itu ada mujizat sudah terjadi. I'm going beyond my time, sorry. Saya mohon maaf ya, saya udah melewati Some waktu. people will not understand that miracle is happening until angel slap them. Jadi ada orang-orang yang tidak mengerti bahwa mujizat itu sudah terjadi, maka malaikat itu menemplak mereka, So the menampar angel mereka. slap Peter. Wake Jadi up. malaikat itu menampar Petrus. Petrus, plok, bangun. And Peter woke up. Dan Petrus itu bangun. But he was still sleeping. Tetapi dia itu masih tidur. He's awake. Dia ini But he's terbangun. sleeping. Tapi tidur. Immediately he woke up. Tiba-tiba dia terbangun. All the chains fell off. Dan semua rantai-rantai itu gugur, What jatuh. happened to the soldiers? Apa yang terjadi dengan para petugas tadi? They freeze. Mereka itu membeku ketakutan. Your enemy Musuhmu will freeze akan membeku in this new season. di musim yang baru ini. Your enemies Musuh-musuhmu will freeze akan membeku in this new season. di musim-musim yang baru ini. No weapon Tidak ada senjata formed against you yang ditempa melawanmu this season yang di musim ini shall prosper. akan berhasil. It won't prosper. Tidak 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 akan berhasil. So the soldiers freeze Jadi para petugas itu, penjaga itu ketakutan. with all their sword. Dengan semua pedang-pedang The mereka. chain fell off the hand of Peter. Dan rantai itu gugur dari tangannya And Petrus. the angel slapped him again. Get up, get up, get up. Dan malaikat itu menamplak Petrus lagi. Bangun, bangun, bangun. As he wake up and walk, the gates open. Dan ketika Petrus itu berjalan, pintu gerbang tadi ya, pintu sel itu sudah terbuka. Say, angel, walk with me. Katakan malaikat-malaikat bekerjalah bersama Say, saya. angel, surprise me. Say. Katakanlah ya, katakan ya bersama saya. Malaikat-malaikat buat saya kejutan. Berikan Angel, saya walk kejutan. with me. Angels of Malaikat-malaikat God, bekerjalah walk dengan with saya. me. Angels Bekerjalah of dengan God, saya. walk with me. Malaikat-malaikat bekerjalah dengan saya, bersama saya. The gate open. Jadi pintu itu terbuka. And Peter walked through it. Dan Petrus itu berjalan keluar melaluinya. And looking at the soldiers Dan melihat kepada who are dua guiding the gate, petugas yang tadinya menjaga already froze. sudah membeku, terdiam. Peter is still dreaming, Dan Petrus itu masih bermimpi. sleeping, walking, and dreaming. Jadi masih berjalan tapi nggak tidur, The angel said, walk, mimpi. walk. Dan malaikat itu berkata, ayo jalan. When he got to the iron gate Dan ketika dia ini sampai ke pintu gerbang of the batu, city, di kota itu, when he got to the iron gate of the city, ketika dia tiba di pintu gerbang batu, ya pintu gerbang besi di kota itu, the gate opened. pintu gerbang itu terbuka. The gate opened. Pintu gerbang itu terbuka. In these next 4 years, Jadi di masa musim 4 tahun ke depan, JKI Hananiah, right? gereja JKI Hananel Cinta, bener ya? Gates will be open.
maka pintu-pintu gerbang akan terbuka. Gates will be open. Pintu-pintu gerbang akan terbuka. Where you cannot go, gates will be open for you to go. Di mana tadinya engkau tidak dapat pergi, pintu-pintu gerbang itu akan terbuka sehingga engkau dapat pergi. Gates will be open. Pintu-pintu gerbang terbuka, Gates will be open. Pintu-pintu gerbang terbuka. So when Peter got out of the gate, Ketika Petrus itu keluar dari pintu gerbang itu, let's read verse 11. Now verse 11. Around sekarang baca ayat Acts 11. 12:11. Kisah para Rasul pasal 12 ayat 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. I hope it's the same in Bahasa Indonesia. Let me read in English. Ya, biarkan saya baca dalam bahasa Inggris. Then Peter came to himself. Peter came, what does that mean? Peter came to himself. Ya, dalam bahasa Inggris ya, Petrus itu datang kepada dirinya sendiri. Oh. So all that was happening, you didn't know you are not yourself. Jadi ketika perkara-perkara itu terjadi, Petrus itu tidak sadar. Oh, Ya, you, Bapak. you didn't know when you Petrus came out of the gate, you are not yourself. Ketika Petrus itu berjalan melewati tadi pintu gerbang, Petrus itu bukan dirinya sendiri, belum sadar. So it means Peter was still sleepwalking. He was sleeping, walking. He didn't know what was going on. He was Jadi walking. Petrus itu sedang berjalan sambil tidur ya, karena dia tidak sadar apa yang sedang terjadi. And he came to himself. Dan dia ini menjadi sadar akan dirinya atau datang pada dirinya sendiri. Look at what he said. Now I know without a doubt. So before you didn't know. Sekarang Petrus berkata, sekarang aku tahulah aku benar-benar. Jadi sebelumnya Petrus itu belum tahu. Now I know that Sekarang- the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches, from everything the Jewish people were hoping will happen. Sekarang tahulah aku benar-benar sungguh-sungguh bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Let's rise. Everybody rise. Let's rise. Mari berdiri, mari bangkit dan berdiri. Let's rise. Mari bangkit. I will close now Saya akan tutup sekarang because you're already tired. karena Bapak Ibu sudah agak letih, Capek. capek. Now, Butuh istirahat. I hear the Lord telling me Saya dengar Tuhan itu beritahu He's saya, giving every one of us here 5 angels. Tuhan itu memberikan Addition. kepada setiap dari kita itu tambahan 5 malaikat. Now listen, you say what 5? 5 is small, 5. No. Jadi ada dengar ya, ada yang berkata 5 dikit banget. 5. 5 kok dikit banget? It's small. Kok dikit banget? These are special angels. Tetapi ini malaikat-malaikat yang khusus. They are not ordinary angels. Bukan malaikat-malaikat biasa. These 5 angels Malaikat-malaikat ini command troop of angels. memerintahkan pasukan-pasukan malaikat. You are going to see what will happen in your life in the next 6 months. Bapak Ibu akan menyaksikan apa yang Tuhan buat di dalam hidup Bapak dan Ibu dalam 6 bulan ke depan. Now lift up your hands. Lift up Mari your hands. angkat tangan Bapak dan Ibu. Say, Lord, I receive. I receive. Katakan, aku terima, aku terima. Lord, I receive. Aku terima, Tuhan, Come aku on, terima. keep telling the Lord, I receive. Katakan, Tuhan, aku terima. I receive. 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 Aku terima.